question, bibigyan ka namin ng wait lang ha, ako sa i-claim ang kwarta. Pag-i-claim ko sa kwarta, Bem. Kaya abi pa lang, wala tayo pang premyo diri, Bem. Bem, i-claim ang kwarta, Bem. Lahat ay mga easy, average of difficult level. And the first question was, unsa ang favorite subject ni Jillian? And what's your name again? Again, marunong na ganina. Ashley. Ashley's answer is, pitaka na lagi na yung dalabi. Gigawan na naman yung mabay natin, ha? Okay, Bem, tagain ako kwarta, Bem. Ang ihatag na to, Bem. 20,000! Bem, ang sana, Bem. Okay, kanin siya, pag-try. Basta tukpa to na, Bem. Pag-try, sige na siya pababa. Uy, talakpakan na to. Easy pa man. Congratulations! O, diba? Natin yung mga pa-premyo. Next question, still sa easy round. What is the favorite color of our... Hala ka mo. Pang-taxi naman guro ni. Si Ashley gahapon of our debutant. Sige, Ashley, bilang walay nagtaas, what is her favorite color? Green. Green, is green the correct answer? Yes! And Ashley will still receiving 20,000 pesos! Palakpakan! Ano na to? Pwede na niyo siya iuban mo, ulit mo. Makalibre na kasi yan. Okay, next. This is for the average level. And this one costs 50,000 pesos. Oh, di ba? Hindi na mo makauli yung 50,000. What is the shoe size of our debutant? Nasense mo ang question? Ha? Mo na siguro ni? Wala lain maka-answer except kay Ashley. Any guess? Ang mama, yes! Hello po. Anong pangalan? What is your name? Kala. Kala. What is the shoe size of our debutant? 39. And 39 is the correct answer. And you'll be receiving 50,000 pesos! Palakpak mo, oy! Namugos mo ni Gusto, palakpak. Next question. Still on the average level. Kung naagi na tag, shoe size, karon internal naman po nino. What is the blood type of our debutant? Sino ang nakakaalam ng blood type ng ating debutant? Any guess? 50,000 pesos pa rin. Ang papremyo natin. Unsa ang blood type sa atuang celebrant? Yes, Fran! B. B! Okay, Jillian. Sir, pati mo meron mo Silvio. Is it B? Ay, B na ba yung gibutang sa answer key? B daw, blue bills. Tama? Okay. Wow, tisan ka ha. You will be receiving 50,000 pesos! Wow. Palakpak kasi naman nga mga binayran niyo po palakpak. Next. Grabe. This is for the hard, difficult level. And you'll be receiving 100,000 pesos. Pwede na mo uli. The question is, Kuya, pwede nyo yung beauty pageant. If the debutant were to join a pageant, what would be her advocacy? Yes! Pwede ka mo doon diri, madam. What's her name? What is your guess? Music club. Wow, music club. So, unsa na siya, Jillian? Imo ang gusto mahitabo. Magtugtog na labukan tang tanan. Tama? Okay, it's correct. So, you'll be receiving 100,000 pesos. Hindi na nila siya malibre. Ikaw na yan libre yun. And eto na. Murag, mas kaila pa ang mga friends. How about the family? Baka maulaw sila mag
raise og hand. Pwede na kayo mo magtaas og kamot if you have your Maulo man to. guess. Next question. What is the hidden talent of our debutant? What is the hidden talent of our debutant? Hidden gamit daw. Ano makabaluhan? Yeah! What? Yes! Yes! Walang nagkita ka. Tarista. Sayang 100,000 to. Wala na. Muna niya ako ang pautanon. Kato mga wala pa. Yes! Wala pa ni siya naka-answer. Sige, kaya ba na to? Pero kailangan ni mo ikot dira. Sige. Sige, i-try na to. Unsa ang imuhang answer? Guess lang na siya kanang mabalik. Mag-blend. Mabali iyang kalawasan. Mag-blend. Please, Mag-blender. kanina mo'y lahi. Napaputulan ako. Okay, mabali ang lawas or... Sige, sabihin na natin, mabali imong lawas. Mabali ang lawas. Dapat ay isa ka, ano daw ba, guess? Basin na ay mas specific ang answer. Or pwede na natotoo ay, yung sabihin na ano? The thumb. No? The thumb. So, mapilo-pilo ang thumb. Mabali ang thumb. Pwede niyo mo ipakita, Jillian, kung kaya ba? Sam, tol. Ay, ayun na lang, mga hotdog. Ay, mabali, ginaya ko na. Which means, nanalo ka na 100,000 pesos! Congratulations! Wow! Tama, Juday ka, kaila ang mga tao nga naadiri akaron sa imuha. Pero eto po, hindi lang yan ang ating game tonight dahil